Hello mga boss, may nabasa ko nga comment sa akong page nga wala na ko kuno update sa akong mga baboy. Amo ni hambal yaw. Bronx na wala ka na update sa imo mga baboy. So guys, update na kamo amo ni sumbungang tsura sa akong babuyan halos wala na unod. Ang rason nga wala ko danay nagsagod kay atong last ko nga ginsagod na patyan ko kay tungod sa kaso pa di nga ASF. Bali sila nagili ang last ko nga ginsagod guys, so bali na decide na lang ko nga ibaligya na lang ang bilin sang sa maurot pa imo kapital kag mabaliwala imong pangabudlay. Dere naman niya guys ang part nga may tubi na subong kay tigululan pero sang last to halos brown na ginatanan nga mga ilamon kag way nagitubi. Pare ang previous nga video guys makita niyo naman nga halos brown na gid kag wala tubi. Subong ya guys, kanami na gid sang view kag mapil mo gid nga ara gid sa probinsya. So amo na ang rason nga wala na ta ka update sa aton nga baboyan. Pero ma-update ta gyapon sa dason nga pagsagod ta sang baboy kag ginatingwaan ta nga makahimo sang lain nga content para makapadayon ta himo sang video. So guys, hindi gid kamo magkalipat nga i-follow ang akon nga page. Salamat.